बनेबा पखाळ पखाळ पाई एठी किछि माछ मसला देकी माछ भाजिबा चलो बनेबा कोन देखियो चिंगुडी अछि चिंगुडी रे कोन करिबा माछ रे कोन करिबा कोन सब आइटम करछथि आज पखाळ पाई देखि आज कोन पूरा स्पेशल पखाळ थाली आज पखाळ नॉन वेज प्लेटर ना ठीक अछि चलो रेडी भाजी दबाबे भाजी हो सारा पर आउरी मोड़ मुझे चिंगुड़ी गोटे पोक तुम के पोक खाऊ पोक भल लगे भल लगे तुम गोटे जंदा आनी दो तुम खाइल जो पोक खाइल खाइल ना जो कौन से जो गोटे आसुनी कौन झरझरी पोक ताकू भी तो लोक खाऊ खट्टा कर गोटे आचार टाइप झड़ी खाऊ चिंगुड़ी हो गला काटद एटा चिंगुड़ी कौन कर चिंगुड़ी मसला हम चिंगुड़ी मसला ने तमें तो पखाळ प्लेटर कर तो छेची खाइने तो भल लगे मसला रेडी पेस्ट मसला करछ ना अदर रसुन पेस्ट ना कभी सोरिसा मसला भी पड़ो अच्छा बीटा मसला करिवो हां ए माछ कोन काट देलनी नहीं डेटा पूरा थाली ना हां हां से खाई परिबे राग हेले तो मैं आपको खाली मामा मसला दे खड़ा पे हमें एरा कोन सोरसो मसला दबो ना हां सोरसो मसला से दबो लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड सब गुंड मसला पड़बो एपटे चिंगुड़ी रेडी छी तरकारी पाई भजा है एटा मैरिनेशन होची एठी हमर तरकारी प्रिपरेशन पाई मसला कसा होची मसला सब पके दबा अदर सो कौन मसला ऐड करछो कोना नहीं जीरा गुंड धनिया गुंड लंका गुंड लूण सब पड़ची ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ दे दबा तो गोळे दे के रखी दबा हैना एगो मैरिनेशन पे छड़लो आगो ये न्यू स्टाइल ले फ्राई करना ये थाओ चलो चिंगुड़ी का मसाला तापर आपको ट्राई करिया ठीक अछि ये तो ऑलमोस्ट मसला हे लानी आदरे पकेबा कोन के दीटा मसला पकाओ उड़ी गलानी की बासना ये कौन मसला गंध गले आदरे सब गुंड मसला पड़े या तो देखंतु आमर दी प्रकार मसला रे होची चिंगुड़ी मसला चिंगुड़ी झोल होची बट दी प्रकार मसला आपण माने भी रेसिपी ट्राई करबे चिंगुड़ी आनले घरे जेबे जो गले वर्तमान आमर तो एठी बाड़ी कहने चले मिनी गार्डन कहने भी चले आमे जाउछु भृसंग पत्र आने पाए ओ की खरा भृसंग पत्र केबे बुझी कोन केला पत्र छिंडेइबो गोटी गोटी करे छिंडेइबो बोलनी छिंडेला बे सब गोटे एने हमर ओडा अमृतभंडा गछ हेची मिनीटे हेची टिकीटे भृसंग पत्र पके के कले कोनटा माने एक्स्ट्रा फ्लेवर आसे मते कहले नहीं भलो बास्ना दिके आसीबो ओहो माने पखाळ पई भलो दिके आ प्राय साउथ लोक सब पका देना भृसंग पत्र तांको सब खाइबारे ना हां इठी हमर माछ पड़ी छी इठी ऑलमोस्ट मसला भी रेडी हो गलानी एटा भी पानी दे दबा बे हे गलानी एटा आज टिके सब माछ ऊपर डिश होची स्पेशली आज कौन किसी खास अच्छी कि तमे एते करू छ डिश आ एते गरम रे किमि तमे एते डिश करौ केंदे होची माछ जानथियो तो समस्त घर हां सेटा तो सत्य कथा तापर ये कौन किछि फुटी आसले तापर दबो बोले चिंगुड़ीटा अच्छा ठीक अछि हां ओइ टिके फुटी आसु
ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ସିମ୍ ରେ ଭାଜିବ? ହାଲକା ମିଡିୟମ ଟୁ लो ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା ମସଲାଟା ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ଢାଳିଦେଲୁ। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ଇଜ ରେଡି। ଖାଲି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦରକାର ପଡୁଛି। ପକେଇବା ଆଉ ପକେଇବା ଆଉ ଫୁଟୁ ଟିକେ ପକେଇବା ଆଉ। ଏଠି ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କଣଟା କହିବା ଆମେ? ମସଲା ଫ୍ରାଏ, ଫିସ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ଇଜ ରେଡି। ତ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡିସ୍ ହବ ଆଲୁ ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଭାଉଜ କଟାକଟିରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଏତେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଅଛ? ଏତେ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି କହୁଛ? ତମେ ଶୋଇବା ଲୋକ, ତମେ କାହିଁ ଫିଲ୍ କରିବ ଗରମ? କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲ। ଜମା ନାହିଁ। ଆଲୁ ପକୁଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ପକୁଡ଼ି, ବଟ୍ ତମେ କହୁଛ ଆଲୁ ପକୁଡ଼ି। ଖାଲି ପକୁଡ଼ି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି? ସେଇ ତ କଥା। ପକୁଡ଼ି ମିନ୍ସ ପିଆଜ, ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଳୁରେ କରିବ କହୁଛ? ହଉ କର, ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇଲେ ଯାଏ। ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବ? ତମେ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବ ଖାଇ। ନା ନା ପଖାଳ ଖାଇବିନି, ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବ। ଖାଲି ଖାଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପୁରା କାମ କରି ଏତେ ଥକାଏ, ତାଙ୍କ ଫେସରେ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଯୋଉ ରେଟ୍ର। ଯାହା ପକୁଡ଼ିରେ ପଡ଼େ ସେଇଆ ଆଉ। ଆମ୍ବ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇଛି, ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକେଇଛି। ଆମ୍ବ ଅଦା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆଣେ ନା। ଗୋଟେ କାମ କର, ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କାଲି ଏଠି ଛାଣିଆ। ତମ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ହେଇଗଲା ଆମର ପକୁଡ଼ି ଇଜ ରେଡି। ଟିକେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦବ। ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଛେଚିବା ହଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡେଇଦବା। ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି ନା? ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ପେଟ ଖରାପ ହବ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟବେଳେ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଆ। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ତା ଯୋଉ ସିଂହ ଉଠେନି, ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଉଥିଲି। ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ନାଇଁ? ପିଆଜ ପକାନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାରେ କି ପିଆଜ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ଲଜିଲା ଭାଉଜଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ମନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ପଖାଳ ପରସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଭଜା ହେଇକି ପିଆଜରେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର, ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି କଲର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ନାହିଁ କହିବା କଥା ଆଉ। ପୋଡ଼ା ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ି ହଉଛି ଆଜିକାଲି, ଦେଖିପାରୁନା? ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସିଝେଇକି ଅଧା ପୁଣି ପୋଡ଼ିବି ତ ତାଠୁ ନା ନା ପୁରା ପୋଡ଼ା ହଉଛି। ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେସର କୁକର ହ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଛ କି? ହଁ। ତମର କେତେ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି, ରୁହ ମୁଁ ପୋଛି ଦଉଛି। ତମ ପାଣି ଦେବି, ପିଇବ? ଖାଇବି ନା ପିଇବି? ଭାବିଲି ତୁମ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଖାଇବା। କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ଏଇ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, ଆଚାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହୋମମେଡ୍ ଆଚାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦିଆ ହେଇ କରାହେଇଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଚକଟା। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଉଜ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦଳିକି ଖାଇବେ ଆଉ। ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡିଟାକୁ। ହଉ, ତମର ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି।
जदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिया को निश्चित करेंगे। हाथ चाटी लोक खाइबे नहीं मसला देकी तमर जो दीटा कंबाइन मसला मिसेक जदि करेंगे लोक हाथ चाटी खाइबे। ठीक अच्छे रखुची।